So traveling means jalan-jalan. Again, today, our goal, we talk about our trips and learn about vocabulary in traveling. Let's talk about our trips. Kita akan ngobrol tentang ini perjalanan kita pernah kemana aja. And learn about vocabulary in traveling. Dan juga kita belajar tentang kosakata berhubungan dengan jalan-jalan. Now, please answer some questions first, guys. I need to practice with you first. Come on, guys, raise your hand to answer some questions here. Silakan diangkat tangannya untuk menjawab beberapa pertanyaan ini ya. The first question is, do you like traveling? Do you like traveling? Apakah kamu suka jalan-jalan? Do you like traveling? Apakah kamu suka jalan-jalan? That's good. And then, what cities have you visited in Indonesia? Kota apa saja yang sudah kamu kunjungi di Indonesia? Tell us please. Come on. Boleh ya diceritakan nih kota mana saja yang teman-teman kunjungi di Indonesia. Which one is the best for you? I add this question ya, saya tambahkan pertanyaan ini. Which one is the best for you? Yang mana yang terbaik bagi kamu? So many cities, right? Or maybe more than one city, right? Lebih dari satu kota ya. Kalau emang satu kota aja ya berarti kota tersebut aja. Tapi kayaknya nggak mungkin deh ya. It's impossible. Nah, dari beberapa kota itu yang mana yang terbaik bagi kamu? And then, what are special places in the city? Apa saja tempat spesial yang ada di kota tersebut? Di kota yang terbaik bagi kamu tadi ya. Next, are there any memorable moments? Adakah momen yang tidak terlupakan di sana? Are there any memorable moments there? And then the last one, what do you recommend about cities or places? What do you recommend about cities or places? Apa rekomendasi kota atau tempat dari kamu? Like that. Okay, raise your hand guys. Silakan diangkat tangannya ya. Kita praktek dulu di sini sebelum kita ke kosakata dan ke main practicing today ya. Praktek utama kita hari ini. Okay, I want to go to Sis Lovely for the first. Hello, Sis Lovely. Hello. Yeah, with you again. Okay, so I think you live in a great place too, Labuan Bajo, Yeah. right? But I want to know about your trips experiences. Do you like traveling? Yeah. Yeah. What cities have you visited in Indonesia? Jakarta, Surabaya. Does Kediri is city? Yeah, Kediri city, the small city nearby Surabaya, maybe. Oh yeah, 2 or 3 Kediri. hours. Malang, Bandung, Bogor, Ambon. Maybe that's all. That's all. That's so many, in this case. Good. You have visited Kediri too. Yeah. Do you still remember the name of the place? I forget that I go to the Kediri only go to the speaking partner. Speaking partner. Yeah. My mom said that my second brother is have to learn English there. But my brother didn't want to learn. So yeah. Oh, didn't take it. Yeah. Oh, so you know well about speaking partner buildings. Because we find on Google Maps. Okay then. Oh wow, that's good. Yeah, we have offline class too, guys. Ya, kita ada kelas offline juga di sini. And yeah, we have buildings ya. Ada bangunan speaking partner juga. Okay then, good. And Sis Lovely, from many cities, which one is the best for you? Ambon and Labuan Bajo. Labuan Bajo, I live here. Yeah, it's fine. It's okay. No problem. Yeah. Labuan Bajo, ya? Yeah. What are special places in Labuan Bajo, do you know? In Labuan Bajo, Padar Island, Komodo, apa sih namanya? Oh, apa sih namanya? Apa Komodo apa sih namanya itu? Komodo Island, Komodo Dragon. Ya, Komodo Island. Komodo Island, okay. Nah, Pink Beach, what about that? Color Island, Pink Beach. Pink Beach. See, good. Okay. Are there any memorable moments in Labuan Bajo, because this is your hometown? No. Nothing? This
Labuan Bajo is not my hometown. Oh, okay. Ambon is my Oh, hometown, hometown. Okay, okay. but I Ambon. live here. I see. What about memorable moments in Labuan Bajo? Do you have? No, I just Nothing. playing Uno with my dad. Okay. Okay then. So there is no memorable moments so far. Mm. But I have Okay. memorable moments in when I live in Ambon. Okay then. Okay, noted. The last from Mary series, what do you recommend about series or places for us here? Maksudnya Huh, rekomendasi kota recommendation. apa? Yeah, yeah, yeah. Recommendation. Oh, I see. I recommended Labuan Bajo or Ambon. Ambon is many mall there, Mm, but you have to go to R3, R3, like this. the name of the mall is It's R3. not a mall. It's like gym and badminton place. That's Oh, my uh, aunt and apa ya? the sports center. Ya sports center Sports namanya itu. center. I see. Okay. Okay, that's Aku agak lupa sedikit ya ampun tentang R3 itu. yeah. I think the sports center, yeah, badminton and Gym. gym, yeah, in this case. Okay, good. Okay then, thank you, sis lovely. You can say I recommend, yeah. It's not I recommend it, but I recommend because Ya. present, right? If I recommend it means past. Kalau recommended berarti lampau, ya. Oke. Oh iya kan aku merekomendasikan gitu. Dan rekomendasinya sekarang ya. Verb Jadi tuh I recommend. verb 2 gak sih? Iya, recommend verb 1, recommended verb 2. Oke? Oh, oke. Kalau Oke. verb 3 apa sih? Sama Oh recommended iya. juga. Tapi katanya verb 2 sama verb 3 itu yang verb 2 itu yang udah diingat tanggalnya kayak misalnya kemarin gitu. I recommended to them about this city. Kalau Mhm. misalnya verb 3 itu buat kayak misalnya contoh tahun lalu, cuman ya lupa harinya apa, tanggalnya apa gitu. Iya, kalau verb 3 tidak harus ada ini ya. Tanggalnya nggak Karena harus verb ada 3 itu itunya. hanya menyebutkan sudah atau belum, itu aja. Iya, itu aja. Ya, that's it. Aku tanya begitu. Yes, you're right. Ya, itu sudah benar. Okay, thank you, sis lovely. Thank you so much ya. That's amazing from you. What about others, guys? Mana nih yang lain? Boleh silakan diangkat tangannya, guys. I think one or two more ya. Satu atau dua dari teman-teman lagi boleh dong. Saya pengen tahu nih pengalaman jalan-jalan teman-teman ya. Come on, please. No one. I will not push you ya. I will not push you guys. Saya nggak akan paksa teman-teman. Kalau emang mau praktek, praktek. Tapi kalau nggak apa-apa. It's okay, no problem. It's fine. But I suggest ya, be brave. Tapi saya sarankan berani dulu ya, because from your bravery you can get something. Okay, that's amazing, sis Nita Endang ya. I think for the second one. Hello, Halo bro. hello, sis Nita. How are Yeah, you? I'm fine. Sis Nita, where do you live in? I live in Bandung. Bandung, Yeah. the good place ya. I think that's very enjoyable place ya. Yeah, Good. yeah. Do you like traveling? Yes, I do. What cities have you visited in our country? Mm, what cities have you visited in Indonesia? Yogyakarta. Yogyakarta Yeah. only? Maybe. Yeah, that's it. Okay, so I think I need to skip this. What Yeah. are special places in Yogyakarta as long as you know? Mm, Bantul. Because Bantul Bantul. is it's such a beautiful place. Mhm, But Bantul. Yogyakarta, apa ya? It's so beautiful in every corner. Mhm. Okay, Yogyakarta is the capital, and then Bantul is the one of the Yeah, regions ya in yeah, Daerah Istimewa Yogyakarta. Okay, are there any memorable moments in Yogyakarta or Bantul? yeah. There are. What's what are they? Mm, when beside, I cycle to the beach in And then? Bantul. And when I'm go to, bukan go, went to the Well, beach,
with my friend in Gunung Kidul. I see. Oh, you explore Yogyakarta in this case. Yeah. Bantul, Gunung Kidul. Okay, that's good. The last, what do you recommend about cities or places? Do you have any recommendation? I think Bantul. Yeah, Bantul. It's such a beautiful, a pretty places in Mhm. Yogyakarta. I don't know why, but you guys harus ke sana sih. Should go there. You Yeah, should go you there. you should go there. Okay, then that's good. Thank you, sis Nita. Yeah, thank you so much. That's amazing from you. Thank you, bro. Your English is good. Yeah, just need to practice more and more. Amazing. Thank you so much. And then the next one, I want to move to sis Pasca's the last one. Yeah. Hello, sis Pasca. Halo, Koko. Good Hello. evening. Yeah, good evening. Yeah, in your place. So, Sis Pasca, I want to know about your experiences about your traveling. But before it, I want to know, do you like traveling? Yes, I do. Tapi Mhm. aku nggak suka jalan-jalan sih. Tapi ini seandainya aja ya kalau misalnya ada keinginan gitu buat Oh, okay. kerjaan. Oh, so you don't Iya, like traveling. iya. But Okay. nggak suka. Semoga nanti suatu saat suka. Okay. Ya, Oh, you don't like traveling, but you hope you like traveling. Tidak suka jalan-jalan ya, yes, tapi yes, ya. harapannya suatu saat bisa suka. Okay, it's Ya, fine. takut sih ke tempat baru. Oh, why? 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 Nggak apa-apa sih, Kak. Tapi kayak Mhm. takut aja gitu. Nyaman di rumah aja gitu. Okay, get it. Okay, you like to stay at Yes, yes. home. Yeah? Good. Ya. Okay. What cities Ya. have you visited in Indonesia? I want to know. I want to visit Biak, Wamena, Mhm. and Raja Empat. But Raja Ampat, Papua ya. if I have money, yeah. Okay, you have one. No. This one is what cities have you visited? Berarti yang sudah. Jadi kota apa saja yang sudah kamu kunjungi di Indonesia? Oh, kalau yang sudah, Mhm. um, Timika, Timika, Papua Timika, ya. Nabire, Dire Papua too. ya, Mhm. Timika, Nabire, and Intan Jaya. Intan. Oh, Papua ya, still around Papua. Ya, itu bagian Okay. pedalaman, ya. Yeah. Which one is the best for you, sister? And maybe Intan Jaya because they're so cool. That's so Dingin cool. di sana. Yeah, that's so cool. Okay, good. Iya, What are special places iya. in Intan Jaya? Do you know? Special places, Eh, tempat-tempat terbaik ya di sana atau special? tempat terbaik. Maybe mall or Maybe what? no. They're not mall. There nothing. Okay, there is Maybe no. yes. Maybe my grandmother house. Okay, There are many mountains. okay, good. Yes. Yeah. Okay, are there any memorable moments there? Uh, yes, I remember when I go my grandmother house. Mhm. Uh, I don't take a bath because so cold. Yes. Okay. Oh, that's Yes. memorable moment, yeah? Yeah. Okay, you didn't take a bath because so cold. Yeah. Okay, I can imagine, yeah, because that's so cool there. Okay. Yeah. Good. The last, what do you recommend about cities or places? Maybe Biak because there Mhm. is Negeri Dongen is you can see beautiful view there. In Biak. Yeah, Biak. Yeah. Oke, in Biak ya. Oke, Biak is also Papua ya. Yeah, Mhm. Biak Papua. Okay, good. Thank you, Sis Pasca. Thank you so much ya. That's amazing from you. Good. Yeah. Okay. So for you all ya, a bit correction ya, mungkin sedikit aja correction untuk ini ya.
beberapa yang kebetulan saya tunjuk dan beberapa kebetulan saya sudah angkat tangan. Good. Sekali lagi yang pertama kalau kita merekomendasikan sesuatu saat ini bilangnya recommend ya, bukan I recommended tapi recommend. Ya, that's the first ya karena verb 1. Kemudian ini tambahan kalau teman-teman mau bilang ada itu there is ya. There is. Nah, misalnya ada momen tidak terlupakan berarti there is memorable moment gitu ya. Kalau tidak ada itu there is no. Nah, bukan not ya tapi there is no. Kemudian cara baca gunung ya. Gunung itu bukan mountain ya, tapi ya boleh lah ya, maksudnya kita bilang mountain tidak merubah arti pasti bisa dipahami. Tapi yang benar sebenarnya bukan mountain ya, mountain. Mountain. Nah, mountain. That's it. Oke. Dan misalnya nih Gunung Semeru gitu ya. Jadinya Semeru Mountain. Nah, bukan Semeru Mountain ya. Mountain. And then when I go, nah ketika aku pergi tapi perginya kan lampau. Jadinya bukan when I go tapi when I apa guys? Goes. No. Lampau. Kemarin kita pelajari nih. Kalau When. lampau pakai verb When. nice. When I went ya. When I Oh went. iya, aku lupa. Oke, when I went to, misalnya when I went to Yogyakarta, when I went to Surabaya, misalnya ya. Jadinya langsung pakai verb 2 bentuk lampau. Oke, remember it guys ya, don't forget about it. Jangan lupa tentang itu ya. Oke, sebenarnya kalau kita komunikasi nih, mungkin ada ya yang merasa, bro, saya tuh kalau ngomong bulenya yang penting paham ya sudah. Yeah, of course. That's the goal of communication. Itu adalah tujuan dari komunikasi. Tapi karena ini bukan bahasa utama kita ya, bahasa Inggris ini kan bukan bahasa utama kita nggak menggunakan setiap hari ya, di kondisi tertentu. Jadi setidaknya kita tahu yang mana yang benar-benar benar gitu ya. Nah, setelah itu kita sesuaikan lah ya, kita fleksibel nih kalau ketemu bule yang santai, dia nggak terlalu pakai struktur kalimat yang baik ya. Yang penting saya ngomong, kamu paham, kamu ngomong, saya paham. Tapi ya, sekali lagi karena ini bukan bahasa utama kita, kalau teman-teman memasuki tes dalam pekerjaan atau tes ya pendidikan segala macam ya, nah itu harus yang benar ya. Bahkan kurang S aja salah-salah ya kalau di tes like that. Jadi ya kita tahu teorinya, kemudian prakteknya nanti kita sesuaikan fleksibel dengan siapa kita berbicara. That's it. Okay? Thank you guys ya. That's about traveling. Today you will talk a lot about traveling. Hari ini teman-teman akan banyak praktek tentang traveling. Saya buatkan breakout room juga karena 2 hari ke depan kita nggak ada breakout room sama sekali ya. Tomorrow and the next day after tomorrow there will be no breakout room at all. Nggak ada breakout room sama sekali 2 hari ke depan. Hari ini ada breakout room. Saya buat agak panjang. It's fine. Okay, but before it, let's go to the vocabularies. Kita ke kosakata dulu ya. Tetap harus ada kosakata yang masuk ke kita ya. Sebagai pembelajar bahasa ya, or language learners like that. Okay, look at this. Focus on these. Yang pertama adalah plan a trip ya. Plan a trip. Plan itu merencanakan ya. Berencana, merencanakan. A trip itu adalah sebuah perjalanan. Plan a trip berarti merencanakan sebuah perjalanan. Oke, berarti masih belum ya, masih berencana. The next, accommodation. Accommodation is akomodas. Accommodation ya, akomodasi. Biasanya kan ada free accommodation ya, berarti gratis biaya akomodasi. Kemudian book a ticket. Book. Nah, book itu bisa diartikan buku kalau jadi kata benda, tapi di sini jadi kata kerja ya, artinya memesan. Book a ticket itu berarti memesan tiket ya, atau memesan sebuah tiket. Kemudian walk around. Walk around. Walk itu jalan, around itu sekitar. Tapi nggak bisa dipisah ya ini. Ini jadi satu frase. Walk around itu artinya jalan-jalan. Atau berkeliling gitu ya. Misalnya saya lagi di Bandung gitu ya. I walk around Bandung. Berarti saya jalan-jalan di Bandung, keliling Bandung. That's it. And then vacation. Vacation means liburan ya, vacation. Bedanya sama holiday apa nih? Saya tambahkan ya. Kalau holiday itu ngarahnya ke harinya ya. Jadi holiday itu memang liburan, tapi lebih ke hari liburannya.
Ada kata day ya di situ ya. Day itu hari. Kalau vacation itu ngarah ke aktivitasnya. Jadi vacation itu adalah aktivitas liburan, aktivitas berliburnya. Jadi kalau aku berlibur di waktu liburan, itu berarti I do vacation on my holiday. Jadinya gitu. Oke, kemudian ada tour. Tour itu wisata ya. Atau berwisata juga boleh. Kemudian trip. Trip itu perjalanan. Ya tadi ada ya di atas tadi trip perjalanan. I love my trip. Aku suka perjalananku. Kemudian destination. Destination itu tujuan ya. Atau tempat tujuan tepatnya. Misalnya Raja Ampat is my next destination. Raja Ampat adalah tempat tujuanku selanjutnya. The next, direction. Bukan direction ya, tapi direction. Direction itu arah ya. Direction itu adalah arah. Kemudian airport. Airport. Bukan air ya, bukan air, tapi air. Airport. Bandara. Misalnya ada Juanda Airport, berarti Bandara Juanda. Soekarno-Hatta International Airport, berarti Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kemudian harbor. Harbor itu adalah pelabuhan. Merak harbor, berarti pelabuhan Merak gitu ya. The next, kita ke sebelah kanan ada bus station ya. Bus station itu terminal, bus station terminal. And then the next one ada train station. Train station is stasiun kereta ya. Kemudian ada passenger. Passenger itu penumpang. Kalau penumpangnya banyak berarti tambah S aja ya. Passengers. Nah, jadinya gitu ya. Kemudian tourist. Nah, tourist itu turis ya atau wisatawan. Kemudian tourism. Tourism. Nah, tourism itu pariwisata. I like tourism. Aku suka pariwisata misalnya. Kemudian travel agent. Travel itu ya perjalanan ya, jalan-jalan perjalanan. Agent itu agen atau biro. Jadi agen atau biro. Jadi travel agent ya agen perjalanan ya atau biro perjalanan. Kemudian ada sunbathing. Sunbathing itu berjemur ya, sunbathe itu berjemur. Kemudian ada go sightseeing. Go sightseeing. Go sightseeing itu pergi melihat-lihat. Ya, lihat-lihat aja. Go sightseeing. GH-nya nggak usah dibaca ya guys, anggap aja nggak ada. Nah, jadi bukan go sight, bukan sight ya, tapi sight, langsung ke T-nya aja. Go sightseeing, like that one. Okay, the next one, go camping. Go camping itu berkemah ya, atau pergi berkemah, like that. The next one is arrive at. Arrive at itu tiba di. I arrive at misalnya Merak Harbor. Saya tiba di Pelabuhan Merak misalnya ya. Atau I arrive at Bali, I arrive at Jakarta. Saya tiba di Bali, saya tiba di Jakarta. Oke, saya tambahkan satu ya. Di sini belum ada tempat wisata ya tadi ya. Ada pariwisata, ada wisata, tapi belum ada tempat wisata. Ini bisa teman-teman gunakan ya. Kalau mau bilang tempat wisata itu adalah tourist attraction. Saya kira cukup sering ya kita menggunakan ini kalau bicara tentang tentang wisata. Tourist attraction itu tempat wisata. Oke. Question guys, silakan kalau ada pertanyaan boleh teman-teman sebelum kita ke praktek kita hari ini. Teman-teman hari ini punya dua praktek ya. Practice 1 and practice 2. Oke, Bro Santo, do you want? After this is lovely ya. Iya, sorry kok tadi saya lupa ini catat penjelasan mengenai ini vacation sama holiday, perbedaan mereka. Oke, holiday itu ngarah ke hari liburannya, harinya. Kalau vacation mengarah ke aktivitas berliburnya. Oke? Oke, thank you so much kok. Oke, makanya kalau ada hari libur, kita bilangnya bukan vacation ya, tapi holiday. Nah, holiday time. Sorry, lupa catat tadi holiday mengarah ke
hari libur. harinya. Aha. Terus Kalau vacation. vacation ke aktivitas berliburnya. Oke? Oke, Kak. Oke, then. Okay, good, Bro Santo. Thank you. And then sis Lovely. Thank you Gina? so You're welcome. You're welcome, bro. Yeah, on the chat box. Oh, on the chat box. Okay, I will see. Bro, can I ask you if yes, this, of course, yeah, of course. This is the question. I have 3 questions. First, what is the verb 3 of go? Second, what is the verb 2 and verb 3 of goes? Last, is every vocab has verb 1, 2, 3. Not every vocab ya. Tidak semua kosakata itu verb 1, verb 2, verb 3. Verb itu kan kata kerja. Nah, jadi ya yang hanya kata kerja aja ya. Kata kerja bentuk Oh. pertama, kata kerja bentuk kedua, kata kerja bentuk ketiga. That's it. Nah, kemudian kalau mau bilang pergi, kata kerja bentuk pertamanya adalah go. Bentuk keduanya adalah when. Nah, bentuk ketiganya adalah gone. Go, when, gone. Gitu. Kalau untuk goes, itu bukan kata kerja bentuk kedua atau ketiga. Nggak ada kata kerja bentuk kedua atau ketiga Jadi dari dia cuma goes. satu doang. Ya, kita pakai goes itu kapan, guys? Ketika di present tense ya. Kejadian yang berulang-ulang saat-saat ini. Ketika subjeknya she atau he Oh, atau she or he goes. Nah, jadinya gitu. She goes, he goes, it goes. Like that one. Soalnya di bukuku nggak ada penjelasan kayak begini. Iya, ya. Oke. Gitu ya, this lovely. Get it? Ya kan? Ya. Oke, baik. Get. Oke. Any else? Ada lagi, guys? Silakan. Bro Santo, please. Oh, aku ada sorry, lagi. mau tanya misalnya kan ini Mhm. arrive at kan tiba di, berarti kalau misalnya saya setelah tiba di bandara berarti bisa di gini kok, arrive at airport. Yes, right. Benar. Kalau di kota sama juga, kalau misalnya saya Bisa. tiba di kota Jakarta, arrive at di Jakarta. Iya, atau langsung arrive at Jakarta gitu boleh. Tanpa Oh. kita sebut city, karena Jakarta itu sudah jelas kota. Like that one. Kalau sekarang pakai sekarang misalnya now arrive at Nah, bisa. now arrive at Jakarta. Yes, bisa. Oke, kok, thank you kok. Aku ada Okay, pertanyaan. Oke, ya, sis lovely, please. Apa perbedaannya awful sama scary? Awful. Awful. Awful, scary. Awful, takut. Scary juga takut ya. Cuman kalau scary itu levelnya lebih takut daripada awful. Oke. Oh, soalnya di sini tuh mengerikan awful. Kalau scary itu apa sih namanya? Menakutkan. Iya. Jadi kalau yang scary itu levelnya lebih menakutkan lagi. Nanti ada lagi yang lebih lagi ya, namanya adalah frightened. Oh iya. Frightened tuh jauh lebih menakutkan lagi Itu ya. kata kerja bukan fright. Bisa itu jadi kata kerja, bisa jadi kata sifat, tergantung kita Oke. menempatkannya ya. Oke. Aku nggak tahu kata sifat itu apa, Mbak. Kata sifat itu adalah yang mensifati kata benda. Nah, misalnya ya. Kayak senang gitu. Iya, benar sekali. Misalnya happy person. Happy. Orang yang bahagia. Nah, kata bendanya adalah yang personnya. Emang orangnya kenapa sih? Yaitu happy. Nah, happy ini sebagai kata sifat. Oke? Oke. Oke, then. Good. Oke, guys, come on, let's go to the practicing. Sekarang silakan teman-teman praktek, dipersiapkan prakteknya. Hari ini kita buat breakout room sekali lagi karena 2 hari ke depan nggak ada breakout room sama sekali. Oke, this one is practice 1. Ini adalah praktek pertama teman-teman ya, practice 1. Oke, choose one country you want to visit the most. Pilihlah satu negara yang paling ingin kamu kunjungi. Please, misalnya nih, I want to visit Thailand, for example. Misalnya, dibuat contoh aja, I want to visit Thailand. Aku ingin mengunjungi atau berkunjung ke Thailand ya. Why do you want to visit that country? Kenapa kamu ingin mengunjungi negara tersebut? Because, misalnya, because I wanna know the culture there. Nah, saya ingin tahu nih budaya di sana. Ini saya buat simple aja ya, tapi sebenarnya bisa dikembangkan.
because Thailand has unique language. Nah, bahasanya unik ya menurut saya pribadi. And then, extreme food. Dan makanan ekstrim juga ya. And so many things that's really beautiful and unique in Thailand. Banyak ya hal yang unik dan indah, menarik gitu di Thailand. And then what are unique things about that country? Apa keunikan dari negara tersebut ya? Sekali lagi, apakah mungkin culture-nya ya, culture budayanya, or maybe it's language ya, bahasanya, atau mungkin buildings ya, bangunan-bangunannya, atau mungkin history, sejarahnya ya, or the people atau orang-orangnya, atau apa nih yang unik dari negara tersebut. And then the last, what do you want to do there? Apa yang ingin kamu lakukan di sana? Apakah traveling, jalan-jalan aja ya, or maybe shopping, apakah belanja, or maybe studying, atau mungkin belajar ya di sana, melanjutkan pendidikan, or maybe working, kerja di sana, or maybe living, atau bahkan tinggal di sana, atau apa ya, apa yang ingin teman-teman lakukan di negara tersebut. Oke, that's your practicing part 1 guys ya. Ini adalah praktek teman-teman yang pertama. Silahkan dipersiapkan practice 1. Oke, what about the practice 2? Gimana kalau praktek kedua nih? Nah, silakan boleh ke sini ya. Kalau tadi adalah luar negeri ya, negara di luar yang ingin teman-teman kunjungi. Nah, kalau yang ini adalah practice 2, kita kembali ke negara kita, Indonesia. What city or region in Indonesia have you visited? Kota atau daerah ya, region itu daerah. Kota atau daerah mana saja di Indonesia yang sudah kamu kunjungi? Nah, ini mirip dengan pertanyaan awal tadi ya. Misalnya nanti I have visited, aku sudah mengunjungi misalnya Bandung, Yogyakarta, Surabaya, atau mana. Oke? Silakan ya, nanti dibagikan ceritanya pernah kemana saja. And then what do you think about the culture of that place? Bagaimana menurutmu budaya di tempat itu? Apakah unik atau beautiful ya, indah, cantik ya, beautiful, atau menurut kamu weird ya, weird tuh aneh. Ya kita bebas beropini ya, karena memang kita kan bukan ada di budaya tersebut. It's not judging ya, bukan judging ya, just opinion, opini saja. Okay, and then what do you think about the food at that place? Bagaimana menurutmu makanan di sana? Silakan guys, kalau teman-teman tahu makanannya dijelaskan ya. And then please tell me more about special things of that place which I may not know. Ceritakan lebih tentang sesuatu yang spesial ya di tempat tersebut atau kota tersebut ya, yang mungkin teman-teman yang lain belum tahu. Apakah makanannya ya? Sekali lagi makanan tadi boleh dirinci gitu ya. Atau mungkin ada pengalaman apa nih teman-teman di sana. Nah, silahkan ya. Please do your best. I will make the breakout room now. Saya bagikan ini di WhatsApp group. Sekali lagi silakan dipraktekkan, tanya jawab satu sama lain ya. Practice 1 around 10 minutes, practice 2 around 10 minutes ya. Jadi teman-teman punya waktu sekitar 20 menitan. Saya kira insya Allah cukup ya. Oke, ready guys? Sudah siap teman-teman? Ready? Ready, I'm ready. Let's go ya. Do the best. Have a nice practicing. And good luck to all of you. See you guys. Okay, see you. See you.